अस्सलाम वालेकुम। मैं ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। सानिया मॉडल टाउन की खातून का तल्लक फ़्रांस से था और अपनी इब्तदाई तलीम फ़्रांस ही से हासिल की और इसके खावंद का तल्लक गुजरांवाला से था और फ़्रांस ही में इससे शादी की, लेकिन इसका खावंद पेरिस ही में रहता था। खातून का मेका लाहौर में था। दोनों के तल्लकात आपस में ठीक ना थे और इसका खावंद मेके जाने से रोकता था और खातून के ससुराल वाले गुजरांवाला में थे। ये भी गुजरांवाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाइतमाद और समझदार थी। ये 8 सितंबर को खरीदो फरोख्त के लिए लाहौर आई हुई थी। इसके 3 बच्चे थे, वो भी साथ थे। शॉपिंग के बाद वालदा के घर चली गई। रात का खाना खाया। रात का वक्त ज़्यादा होने की वजह से बच्चे सोने लगे तो इसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालदा कहती रह गई, लेकिन इसने सोचा कि अगर इसके खामद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे अपने तीनों बच्चों के साथ लाहौर से निकली। जब महमूद बूटी से मोटरवे पर आई, ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ड्राइव कर रही थी। जैसे ही लिंक रोड पर पहुंची तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर बहुत अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई और इसके तीनों बच्चे गाड़ी की सीटों पर सोए हुए थे। इसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फोन किया। इसने इसे मशवरा दिया कि तुम मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर मोटरवे पुलिस को इतला दे दो, मैं भी आ रहा हूं। इसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और ये गुजरांवाला से लाहौर के लिए रवाना हो गए। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फोन कर दिया। इसे बताया कि आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हदूद में नहीं आती। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मकामी नंबर दिया। खातून ने इस नंबर पर राब्ता किया और बताया, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूँ। इसे बताया गया, आप फिक्र ना करें, हम कुछ देर करते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे और इस लिंक रोड का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गांव आबाद हैं और इसके आवारा लड़के अक्सर मोटरवे पे आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। इसे बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए मगर पुलिस आई और न सरदार शहजाद पहुंचा। इसी दौरान 2 डाकू वहां आ गए। पुलिस का ख्याल है कि ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि अक्सर प्रोफेशनल होते तो इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदातियाँ हैं। ये थोड़ी देर गाड़ी को वाई करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर उन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू के हाथ में सोटा था जबकि दूसरे का पास पिस्तौल था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे तो पिस्तौल दिखाकर खातून को दरवाजा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। ये धमकियां देने लगे, लेकिन खातून ने दरवाजा ना खोला। ये मुश्किल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ी। एक डाकू इसके पीछे दौड़ा। इसी दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया मगर इसकी स्पीड ज्यादा थी। ताहम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के जहन में खटका आया। उसने 15 पर पुलिस को इतला दे दी। इस दौरान दूसरे डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। दूसरे डाकू ने इसके दूसरे बच्चे भी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिए। माँ बच्चों को बचाने के लिए इनके साथ लड़ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने और अल्लाह से मदद मांगने की हिदायत भी कर रही थी। बच्चे चीख रहे थे। खातून डाकुओं की मिन्नतें भी कर रही थी, लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। ये जब जानवर बनता है तो ये जानवर को भी शर्मिंदा कर देता है। ये भी दरिंदे थे। ये चारों को धकेल कर सड़क के नीचे खाई में ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और इनके सर पर पिस्तौल रख दिया। बच्चे सिसक रहे थे जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पहले डाकू ने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। वो मां थी, चनाचे वो बच्चों की सलामती के लिए खामोश होगी। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहले बच्चे के सर पर खड़ा हो गया। दोनों डाकुओं को कोई जल्दी, कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ने इसके बाद गाड़ी से खातून के जेवर और ATM कार्ड लिए और इससे कहा, खामोश होकर यहाँ बैठी रहो, अगर तुम सड़क पर गई तुम चारों को गोली मार देंगे। इस दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। वो दोनों उठे और अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर में 2 मोटरसाइकिल गाड़ी के करीब
پہنچ گئے۔ وہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فیر کیے۔ وہ کھائی میں اتر گیا۔ کھائی تقریباً 15 فٹ گہری تھی اور اس میں بہت زیادہ اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور اس کے بعد کھیت شروع ہو گئے۔ ایسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے منظر دیکھ کر دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوف زدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھی اور 3 خوفزدہ بچے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازو میں جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمیں نہ ماریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ، میں تمہیں گھر اور رقم منگوا دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے۔ بچے نے دیکھ کر مزید ڈر گئے۔ انہوں نے ماں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں خاموش تھی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول کو اطلاع دی۔ پولیس متحرک ہوگی۔ خاتون ایس ایچ او کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون ایس ایچ او نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور یہ اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اسی دوران خاتون کا کزن شہزاد بھی پہنچ گیا۔ پولیس نے خاتون کو میڈیکل لیے کہا تو خاتون میڈیکل لیے کے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت ہسپتال لے کر گئی، میڈیکل ٹیسٹ کرائے، نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، لیکن آج بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں، انکل ہماری ماما کو مت مارے، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ یہ بچے المیہ ہے، لیکن ان سے بڑا المیہ خاتون خود ہے۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی اور یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک ہم لوگ اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ میں عمر شیخ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اصل ذمہ دار یہ عورت ہے۔ کیونکہ یہ ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشر سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ بڑی بیوقوف تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں۔ یہ انسان عورتوں کو عورت نہیں، ماں بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس ملک کا میں قانون ہے، اور یہ اٹھی، بچوں کو لیا اور رات کے وقت لاہور سے گجرانوالہ روانہ ہوگی، اور یہ بھول گئی یہ ریاست بے شک مدینہ کی ریاست ہے، لیکن اس میں انصاف نہیں ہے۔ یہاں عورت نے تو عورت، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ عورت کتنی بیوقوف تھی، یہ درندوں کے اس غار کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔